ተስፋችን እምነታችን በአንተ ላይ ነው። አንድ ቀን ይህ ሁሉ መከራ አልፎ እናያለን። አንተ ደግሞ ትመጣለህ፣ በተስፋ ልታነሳን ልታድነን ትመጣለህ። ዛሬ ቃልን ስንሰማ ሳለ በዚህ ስፍራ ያንተ መገኘት በዚህ ስፍራ ይገኝልን። በአየሩ ውስጥ አንተ ኑርልን። በፌስቡክ በዩቲዩብ ለሚመለከቱ ሁሉ የቃልህን ኃይል ይለማመዱ ዘንድ እንጸልያለን። በጣም አስገራሚና አስደናቂው ኃይልህን እንታረግልን በኢየሱስ ስም አሜን። ተቀመጡ ትችላላችሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። Good evening, my brothers and my sisters. የተወደዳችሁ ወንድሞችና እህቶች እንደምን አመሻችሁ? እንደገና መድገም አለብኝ። እንደምን አመሻችሁ ወንድሞችና እህቶች። Good evening, all of you who are on Facebook, በፌስቡክ በቀጥታ ስርጭት እየተከታተላችሁ የምትገኙ እናንተም እንዴት አመሻችሁ? ግሩም ምሽት ይሁንላችሁ። በዚህ ስላለን ሰዓት እግዚአብሔር እናመሰግናለን። በዚህ ስፍራ ስለሚመላለሰው የእግዚአብሔር መንግስት እግዚአብሔር እናመሰግናለን። በአየሩ ሁሉ እየሄድ እንደሆነ እናውቃለን። ብዙ ሰዎች በዚህ ሰዓት በተለያየ ቦታ ሆነው እየተከታተሉ ይገኛሉ። ራሳቸውን ደግሞ አሳልፈው ለክርስቶስ ሰጥተዋል። ትናንትና ምሽት ስለተጠመቁት 40 ነፍሳት ደግሞ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። እግዚአብሔርን አመስግኑ ስለነሱ። በዚህ ስፍራ በመላው አፍሪካ ዙሪያ ይሄንን ውሳኔ የምትወስኑ ሁላችሁም ስለዚህ ጥምቀት እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ተጠምቃችሁ ደግሞ ክርስቶስ ኢየሱስን በደመና ይጠባበቃችሁ ላላችሁ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። በየምሽቱ ይሄንን ቃል እናውጃለን። በተስፋ እንነሳለን። ምክንያቱም ተስፋችን በክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ምን ትላላችሁ? ብቸኛው ተስፋችን የሚመጣው በክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ ነው። What do you say? Every time you put your hands together, a bag comes the next morning. So I keep clapping because hopefully there's another bag tomorrow. ዛሬም በዚህ ማለዳ ሌላ ቦርሳ አለ። ጊዜ እግዚአብሔርን ስታመሰግኑ አዳዲስ ቦርሳዎች ይገኛሉ በየማለዳው። Now today we have another special feature. There was a man in the street. በየጧቱ በመጡ ቁጥር ደግሞ ሌላ እንደሚመጣ ተስፋ አደርጋለሁ። The title of the message tonight is A Day to Remember. And we had this man in the street asking some persons, what is this special day that you remember? Tell us about that day. So we're going to turn to the screens to አሁንም ሌላ ቦርሳ እየመጣ ነው። ስለሱ እንግዲህ እንጠይቃለን። ዛሬ ደግሞ በተለየ መንገድ የተዘጋጀ አንድ ፊልም አለ። ጥያቄ ተጠይቀው ነበር አንዳንድ ሰዎች በሌጎስ ጎዳና ላይ የተለየ ቀናቸው ማን እንደሆነ ምን ያስታውሱት የቱ እንደሆነ እና አንዳንድ ሰዎችን በመንገድ ላይ ተጠይቀዋል። ስለዛ ቀን እስኪ ንገሩን ምንድን ነው የምታስታውሱት የሚል ጥያቄ ተጠይቀዋል። እዛ እነሱን እናቀርብላችሁ። መልካም ነው። ምን እንደሚሉ እስኪ እንስማ። In love? Yes, I am. Have you ever received or sent a love message? And he's gonna make today a memorable day for you. What's one day you remember the most? The day I lost my dad. The day I lost my dad? The day my dad actually told me I'm going to be entering in through diploma. The day I got my admission into Yaba College of Technology. And that was July 13th. So like a proper match, and I had my first start, and I scored my first goal. It was an amazing experience. I mean, people didn't even talk to me. They were like, yo, I saw your goal, like sharp. I was just getting dap ups everywhere. Like, it was amazing. For my mom's birthday, there was this fine girl, half caste. That's how I was like, oh, I'm feeling the girl, I'm feeling this, I'm doing that. I was not trying everything to impress her. And I went to go and carry my daddy's kid. I was not like swinging it up and don't laugh. I was not like swinging it up and down, swinging it up and down. I know that I see the chandelier, and I whacked it. The chandelier and I fell. After everything that I was trying to do to impress the girl, my daddy now later punished me. She now had to come. Daddy Daniel, please, can you let the boy go? You will not do it again. You will not do it.
on my own, I just go there, they're going to mess. It happened on recent too, just last years ago. So don't impress any girl at home, no matter what you do. Be yourself. So I saw my, or I call it, my role model, which is Funke Akindele. So I was like, oh my god. I was filming somebody, I had to drop camera, and I'm like, no, we can't drop camera, I can't film so on. So that day, I was like, yes, it's the one day of my life, and I can share to my children and co. Okay, the most memorable day of my life was at school when I was still in secondary school. When I was the first position in secondary school, which has never happened before. So I was very happy, and so it was the day I performed at a dinner party. So it was very, because being a saxophonist, you have urges to perform at higher places. So that day when I performed, I was like, wow, so this is me doing this, and like it was good. My last birthday. Why? Because my friends made me happy. I've never celebrated my birthday before. And they made my day very good. Okay, so I got awarded as the most beautiful year one, and I'm so happy for that. Yes, every day is memorable. So it's a journey. It's a journey to be able to experience something that you get to learn every day. You get to learn lessons. You have wins, you have losses. From the wins, you find out what you are good at. From the losses, you learn your lessons. As we're hearing what people are thinking, they remember the በዚህ day ስፍራ their ሆነን dad ሰዎች died. ምን They remember when እንደሚያስታውሱ they ስናይ scored a goal on the አንዳንዶቹ football አባታቸው pitch, or they're የሞተበት remembering when he was first in class. But አንዳንዶቹ ደግሞ there is a day የመጀመሪያ that we're going to ያስገቡትን talk ኳስ about today ሲጫወቱ that God ያስገቡትን ጎል wants us to ያስታውሳሉ። remember. Is that all right? እግዚአብሔር That ደግሞ God wants us እንድናስታውሰው to የፈለገ ቀን አለ። remember. By way of recap, it has become my custom to go back over a few things of what we አሁንም ወደ discussed ኋላ last night. ትናንት የተመለከትነውን Last night we ላስታውሳችሁ talked ፈልጋለሁ። about God's love letter that ትናንት was written ምሽት in his የእግዚአብሔርን own የፍቅር hand. ደብዳቤ God's ተመልክተን love ነበር። letter በራሱ to you እጅ and የተጻፈውን to me. ለእያንዳንዳችን God's love ጻፈው። letter. He did not have ለእናንተ some ለእኔ የተጻፈው secretary write this letter. He did not have አንዳንድ Gabriel ሰዎች write this ወይም letter. ጸሐፊዎች Some የጻፉት angel አይደለም። write this letter. He wrote this letter by himself with አንዳንዶች his አንዳንድ own ሰዎች የጻፏቸው finger. መላእክት He not የጻፏቸው only ይላሉ። wrote this letter, he delivered እግዚአብሔር this ግን letter ራሱ በጣቱ ነው የጻፈው። himself. And we recognize that the love ይህንን letter from God is ደብዳቤ the ራሱ law ነበር of የሰጠው። God. The love letter from God, we understood last ያ night, is ጽሑፍ perfect. ያ It ደብዳቤ is ደግሞ sure. የእግዚአብሔር It ሕግ is ነው። right and it is pure. ትናንትና The psalmist ተመልክተነዋል። said, the law of the በጣም Lord is what? ግልጽ የሆነ Oh, you can do እርግጠኛ better than that. The የሆነ law of the Lord is እንደሆነ what? ተመልክተናል። በጣም And ንጹሕና converting the ቅዱስ soul. The እንደሆነ testimony of the Lord is what? የእግዚአብሔር ሕግ ምንድን ነው? Making wise the simple. The ፍጹም ነው። statutes of the Lord are what? Rejoice in the heart. The commandment of the Lord is ባለመዝሙር እንደተናገረው ምንድን ነው enlighten the የሚለው? eyes. Let's do that እግዚአብሔር one ቃል more time. The law of the Lord ምንድን ነው is የሚለው? converting the ፍጹም ነው። soul. The testimonies of the Lord are making wise the ምስክርነቱ simple. ደግሞ The ጠቢብ statutes of the ያደርጋል Lord ይላል። are rejoice in the heart. The እርግጠኛ commandment of ነው the Lord ይላል። is enlighten the የእግዚአብሔር ሕግ eyes. ደግሞ ትክክል ነው ይላል። We also agreed last night እንደገና እስኪ that God's እንድገመው። law is the የእግዚአብሔር foundation of ሕግ his what? God's law ፍጹም is ነው። the foundation of his throne. We also learned last night that God's law is the basis of what? የእግዚአብሔር Morality. ቃል And ምስክርነት God's ደግሞ law is what? ጠቢብ ያደርጋል ይላል። Standard of judgment. And God's law is the pathway to true freedom and what? And God's law is የእግዚአብሔር the ሕግ protection from a life that will seek to destroy us. And when we turn from a ንጹህ እና ብርሃን ነው፣ ለዓይን ብርሃን ይላል። life that will seek to destroy us. And when we ትናንትና ሁላችንም ተስማምተናል። የእግዚአብሔር ሕግ የዙፋኑ መሰረት እንደሆነ summarize all of this, we can ምንድን ነበር? understand from a life የእግዚአብሔር ሕግ የዙፋኑ that መሰረት ነው። will seek to የእግዚአብሔር destroy ሕግ us. And when we የሞራል መሰረት እንደሆነም አይተናል። የእግዚአብሔር ሕግ ሌላው ምንድን ነው? የፍትህ
መመዘኛ ነው። of this we can understand from a life የእግዚአብሔር ሕግ ደግሞ ወደ እውነት የመሄጃ ነው። that will ወደ ነጻነትና ወደ ደስታ to መሄጃ መንገድ ነው። destroy us. And when we እንደገናም ደግሞ የእግዚአብሔር ሕግ ሕይወትን ከሚያጠፋ ነገር ደግሞ የሚጠብቅ ነው። summarize all of this, we እነዚህን can ሁሉ understand ስናጠቃልላቸው from a life that will seek to destroy us. And when we first day. So on the first day, God created የመጀመሪያው what? ቀን He created እግዚአብሔር ምንድነው የፈጠረው? Then on the ብርሃንን ነው second የፈጠረው። day, God በሁለተኛው ቀን created the firmament. Here's what the ጠፈርን Bible ፈጠረ says. እግዚአብሔር። Then መጽሐፍ God ቅዱስ የሚለው said, ይሄንን let ነው። there be a firmament in the midst of the waters, and let it እግዚአብሔርም አለ divide the waters from the waters. Thus God made the firmament. It continues እንደዛ ነው እግዚአብሔር and divided the የፈጠረው። waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament, and it was so. When God speaks, it እግዚአብሔርም is so. ጠፈርና What do ከተፈር you በጣም say? ከተፈር በላይ ያሉትን ውኆችን ለየ God ይላል። called the firmament the heavens. So the እግዚአብሔርም evening and ጠፈርን the ሰማይ ብሎ morning ጠራው። were ማታም which ሆነ day? ጠዋትም ሆነ The ሁለተኛ ቀን። second day. Let's go on to the third day. ወደ He ሶስተኛው creates the ቀን land ስንሄድ and the sea. The Bible says in Genesis እግዚአብሔር chapter 1 ሰማይና verse ምድርን 9 ፈጠረ። through 10, and God called the dry land እግዚአብሔርም earth. ከሰማይ በታች And the ያለውን ውሃ በአንድ gathering ስፍራ together ይሰብሰብ፣ of the የእሱ waters መገለጥ he የሚሆን called እግዚአብሔር the ነፍስ seas, and God ምድር ብሎ saw that ጠራው። it was የውሃውን good. መከማቻ ባህር አለው። And the earth brought forth grass and the herb and the yield seed according to its እግዚአብሔር kind, and ምድር the ዘር የሚሰጥ tree ሳር that ቡቃያ yields በምድርም ላይ fruit, ወገኑ whose ዞሮ seed in ያለበት itself ፍሬ የሚያፈራ according to ዛፍ its kind. አብቅል አለ። And God saw that it was good. So the evening and the እግዚአብሔርም ያ morning were which day? መልካም እንደሆነ ተመለከተ። The third day. ያም Let's go to ሶስተኛ the fourth ቀን day. ሆነ። ወደ አራተኛው The ቀን sun, እንሂድ። the moon and the ፀሐይ፣ stars. Then God made two great lights, ጨረቃና the greater ከዋክብት light to rule the day and the lesser light to rule the በቀን night. He መካከል made the ያበሩ stars ዘንድ ቀናትን ይለዩ also. ዘንድ ፈጠራቸው። God set them in the firmament of the heavens to give light on the earth በጠፈር ላይ and to rule አስቀመጣቸው። over the day and over the night and to ቀንና divide the ሌሊቱን light ይለዩ from ዘንድ the darkness. And God saw ከጨለማና that it ብርሃን was ይለዩ ዘንድ። good. So the ያም evening መልካም and the እንደሆነ morning were አየ። which day? The እንደገና fourth. ጠዋትም ማታም ሆነ አራተኛው ቀን Let's ሆነ። go to the fifth day. ወደ አምስተኛው ቀን Then እንሂድ። God said, እግዚአብሔር let the እንደዚህ አለ፣ waters abound with abundance of living creatures, and let birds ውሃ fly ሕያው above ነፍስ the earth ያላቸውን across ተንቀሳቃሽ the face ታስገኝ፣ of ወፎችም the ከምድር በላይ firmament ከሰማይ and the ጠፈር heaven. በታች አለ። And God said that it was good, and God blessed them, እግዚአብሔርም ያ saying, መልካም be እንደሆነ አየ፣ fruitful and ባረካቸው። multiply, and fill the waters in the seas, and በስት let the birds multiply upon እንዲበዙ። the earth, so that the evening and the morning were which day? The አሁንም fifth ማታም day. ሆነ ጠዋትም ሆነ አምስተኛ Then ቀን ሆነ። came the ከዛ sixth ቀጥሎ day. ስድስተኛው ቀን Land መጣ። and animals and humans. God is doing a lot of work here, but we're just at እግዚአብሔር day ብዙ 6. Then ነገሮችን God አደረገ። said, እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ let the earth bring forth the living ምድር creature according ሕያው to its ፍጥረታትን kind, እንደ ወገኑ cattle and እንስሳትንና creeping thing, ተንቀሳቃሾችን and the beast of the earth, የምድር each አራዊትንም እንደ according to its ወገኖቹ kind. ታውጣ። And it was so. እንዲሁም ሆነ። When God speaks, it is so. እግዚአብሔር What do you ሲናገር say? እንደዛ ይሆናል። But then even on the sixth day, በስድስተኛው ቀን እግዚአብሔር let እንዲህ አለ፣ us make man in ሰውን our own image, according to our likeness. በመልካችን Let እንደ them have ምሳሌያችን dominion እንፍጠር። over the fish of the sea, የባህር over ዓሦችና the የሰማይ ወፎች፣ birds እንስሳትና ምድርን ሁሉ of በምድር the air. On ያ the sixth የሚንቀሳቀሱትን ሁሉ day, ይግዙ then አለ። God saw ስድስተኛው ቀን ሆነ። everything እግዚአብሔር that he had ሁሉንም made. አየ፣ የሰራውን And ሁሉ indeed, ተመለከተ። he now said, it's what type of good? It's አሁንም እንዲህ አለ፣ very good. So the ሁሉም evening and the መልካም morning ነው were አለ። which day? The sixth ከዛ በኋላ ምን day. አይነት ቀን ሆነ? ስድስተኛ ቀን Now, ሆነ። Genesis chapter 2 and ከዛ በኋላ verse 1. ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ላይ እንሂድ። Thus the heavens and the earth and all of the host of them ሰማይና ምድር were ሰራዊታቸውም ሁሉ finished. ተፈጸመ። Thus the heavens and the earth and all of the host of them ሰማይና ምድር were ሰራዊትም ሁሉ finished. My friends, ተፈጸመ። our Creator spoke and things came into ሁሉም existence. ፍጥረታት He spoke ይናገራሉ። and it was done. This is our great God. He spoke and there ይህ was ታላቁ light. He spoke አምላካችን and there ነው። was atmosphere. He ይናገራል፣ spoke and there was dry land. And he spoke and ሲናገር there ሳለ were ደረቅ seas. ምድር He ሆነ፣ ጠፈር spoke ሆነ፣ and there was the ባህር sun. He ሆነ። spoke and there was the moon ሲናገር ሳለ and the ፀሐይም stars. He በቦታዋ spoke ተቀመጠች፣ and there were birds ከዋክብትም and creatures ተቀመጡ። in the ሲናገር sea. ሳለ He spoke and there were በባህር ውስጥ ያሉ animals all ፍጥረታት over the land. ተፈጠሩ። Whatever it was that God በሁሉም commanded, ስፍራ it came to እግዚአብሔር be. What do you say? ያቀደው ሁሉ ወደ መኖር All መጣ። that God created
he said እግዚአብሔር ያን ሁሉ የፈጠረ it was እግዚአብሔር እንዲህ አለ good. ሁሉም መልካም ነበር አለ But then in Genesis chapter 1, verse ዘፍጥረት ምዕራፍ 26 and 27, he says, let us 1 make man 26 in እና our own image. 27 ላይ In the image of God, he created በምስላችን him, male ሰውን and female, እንፍጠር he አለ created them. On the sixth ወንድና day, ሴትም አድርጎ ፈጠራቸው ይላል God knelt down into the dust of the earth. ወደ And he ምድር formed ትቢያ man out ወረደና of the ተንበርክኮ clay. He ከዛ not only ውስጥ formed man, but then he breathed into his nostrils ሰውን the መስራት breath ብቻም of ሳይሆን life, ከውስጡ and ትንፋሽን then man አውጥቶ became ሰጠው a living soul. He ያን ጊዜ spoke and he was የሚያስብ created. የሚንቀሳቀስ He ያው ነፍስ ያለው breathed ሆነ and man became a living soul. What do you say? እግዚአብሔር በተነፈሰ When ጊዜ God ትንፋሽ በሰጠው speaks, ጊዜ ተነሳ እግዚአብሔር so ሲናገር shall it be. Thus the heavens and the earth ያ and all the ይሆናል host of them, they were finished. ሰማይና ምድር God ሰራዊታቸው ሁሉ had ተፈጸሙ spoken. ይላል But watch this. እግዚአብሔር ያንን ተናገረ We talked አሁን about the የሚለውን ስሙ first day. We talked ስለ about the መጀመሪያው ቀን second day. ስለ We talked ሁለተኛው about ቀን the third day. ስለ We ሶስተኛው talked ቀን about the ተናገረ fourth day. ስለ We talked አራተኛው about ቀን the fifth ተናገረ day. ስለ We talked አምስተኛው about ቀን the sixth ተናገረ day. ስለ He had done ስድስተኛው ቀን all ተናገረ of this work. But in Genesis ሁሉም ነገር chapter አደረገ 2 and verse 2 in ዘፍጥረት this ምዕራፍ book 2 that we ቁጥር 2 ላይ now are convinced በዚህ is መጽሐፍ ላይ believable, we have put it ይህ to the የሚታመን test. It's a መጽሐፍ timeless, true and በዘመናት trustworthy መካከል word of ሁሉ God. It ሊታመን says in የሚችለው ይህ Genesis መጽሐፍ chapter 2, የእግዚአብሔር ቃል and on the seventh day, ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ላይ on which በሰባተኛው day? ቀን ይላል On the seventh በስንተኛው day, ቀን God ended his በሰባተኛው work ቀን which he had done. And after he ended his የሰራውን ስራ work ሁሉ in Genesis ከስራ አረፈ chapter ይላል 2 and verse 3, and he did what? He ቁጥር 3 ላይ rested. What do you say? Let's say it እግዚአብሔር ምን together. አረገ He ይላል አረፈ rested. ይላል አረፈ He ይላል rested on the seventh day from all of his በሰባተኛው ቀን work ከሰራው which ሁሉ he had አረፈ ይላል done on the first day and on the second በመጀመሪያው ቀን day and ከሰራው on the በሁለተኛው third ቀን day ከሰራው and on the በሶስተኛው ቀን fourth day ከሰራው and on the fifth በአራተኛው day ቀን and on the ከሰራው sixth day. በአምስተኛው He በስድስተኛው ቀን rested ከሰራው on ስራ ሁሉ the አረፈ seventh ይላል day. በሰባተኛው ቀን አረፈ Then ይላል God blessed እዚያም እግዚአብሔር the seventh day ሰባተኛው and ቀን ባረከው ይላል sanctified it. In all of the other ቀደሰውም days, ይላል he said, in all of በሌሎቹ what was done ቀናቶች that day, it was good. የሰራውን In ስራ all of ሁሉ those days, መልካም it ነው was የሚለው good. And on the sixth day, he said, መልካም ነው after he had የሚለው made man, it was በስድስተኛው very ቀን good. But on the ሁሉን seventh ሰውን day, ሁሉ ከፈጠረ he በኋላ blessed መልካም that ነው day ያለው and he sanctified it. He blessed that በሰባተኛው day and ቀን set ግን it apart from ባረከው all of the ቀደሰው other days because ከሰራው in ስራ it he ሁሉ አርፈ rested ምክንያቱም በዛ from all of የተለየው his work which God had ስላረፈ ነው created ከስራው ሁሉ and ስላረፈ ነው made. ከሰራው ስራ My dear ሁሉ friends, ከፈጠረው ፍጥረት ሁሉ ወገኖቼ the seventh day Sabbath, ሰባተኛው ቀን not the ሰንበት first day Sabbath, not the የመጀመሪያው ቀን second day ሰንበት አይደለም Sabbath, not the ሁለተኛው fourth, ቀን fifth, or አይደለም sixth day ሶስተኛው Sabbath. ስድስተኛው The አይደለም seventh day Sabbath was given ሰባተኛው at ቀን creation was ሰንበት to be God's በፍጥረት perpetual ጊዜ የተሰጠው reminder of our roots, God's perpetual reminder to us of where መነሻችንን we have ሊያስታውሰን come from, የተሰጠ what He has ልናስታውሰው done, የሚገባ ቀን why ነው we need to worship የሰራው ስራ our ሁሉ Creator. He says, ለምን remember, እግዚአብሔር እንደምናመልክ ያሳውቃል አስብ remember አስቡ the Sabbath day to keep it ሰንበትን holy. ቀን ቅዱስ አድርጋችሁ እንድትጠብቁት Three things that God did as it ሶስት related to ነገሮችን this አድርጓል day. እግዚአብሔር He blessed it. What do you say? He did what? ምንድነው ያደረገው blessed it. ምንድነው What else did he do? ባረከው ይላል Sanctified this day. What else በሁለተኛው did he ደግሞ do? ቀደሰው He rested on this day. Three things. በዚህ He ቀን blessed አረፈ the ይላል seventh ሶስተኛው ላይ day. All of the other ባረከው days in terms of what he had ሰባተኛውን ቀን done, ባረከ it was ሌሎችን ቀን good. And አይደለም on the sixth day, ጥሩ it was ነበር very ያለው good. But on the seventh day, ስድስተኛውን በጣም ጥሩ ነው ያለው On the seventh ሰባተኛው day, ቀን ግን he ሰባተኛው ቀን ግን blessed it. He ባረከው sanctified it. He set it apart. ቀደሰው And he ለየው rested ከዛ on በኋላ ደግሞ that day. Thank you, አረፈ Dr. በዛ Gale, ቀን for ይላል your song, Lord of Creation, and ዛሬ this ስለተዘመረ wonderful መዝሙር gift ዶክተር of ጌል the በጣም Sabbath that he has እናመሰግናለን given to all of us. Even yet ለሰጠን today, some ሰንበት are remembering when their dad died. Some are አንዳንዶች remembering when they አባታቸው got a ሲሞት goal ያስታውሳሉ on the football pitch. አንዳንዶች Some are በእግር remembering ኳስ when they ቦታ ላይ became ያስገቡት first ጎል in ትዝ class. ይላቸዋል But God is asking አንዳንዶቹ us አንደኛ to ያወጡበትን remember the ያስታውሳሉ day that He blessed. መጽሐፍ ቅዱስ ግን Remember the እንደሚናገረው day that He sanctified. እንድናስታውስ Remember የተሰጠን the ቀን day upon which He የባረከው rested. የቀደሰው And if ቀን God did it, ያረፈበት I ቀን want to do it as well. What are you saying? እሱ እንደዛ ካደረገ እኔም እንደዛ ማድረግ እፈልጋለሁ ምንም Sabbath ትሉት was created by God. ሰንበት በእግዚአብሔር ነው Over የተፈጠረው 2,300 years, my friend, before the very existence of the Jewish race. 2300 ዓመት Many of us are familiar that the Jewish people, they
observe a አይሁዶች Sabbath, and they will call it Shabbat ሰንበትን Shalom. But more than ያከብራሉ 2,300 days, 2,300 አይሁዶች years before, ከመፈጠራቸው they had ከብዙ been ዓመታት even በፊት formed ነው as a አስቀድሞ nation. እግዚአብሔር They ሰንበትን Sabbath was already in existence. It was given to our foreparents, Adam, and Eve 2300 in the ቀናት Garden of Eden. ዓመታት The በፊት Sabbath was የተሰጠ ነው set እነሱ aside at ከመፈጠራቸው creation እንደ as an ሕዝብ eternal symbol, ከመዋቀራቸው not በፊት a long legacy symbol, but as an eternal symbol of ለቀደምት God's ወላጆቻችን creative ለአዳምና power ሔዋን ነበር in the የተሰጠው people and for people of every age. ሰንበት For my በፍጥረት father ጊዜ ነው and his የተለየ grandfather and all the way back to Adam, our first parents, for all the people before and even the የእግዚአብሔርን people who are sitting የፍጥረቱን right ኃይል here ልክ today and ለማሳየት those who are የተሰጠ online. It's a perpetual ቀድሞ promise የተሰጠ ምልክት ነው and a perpetual call from God to remember ወደ the day ቀደሙት that he blessed. ወላጆቻችን ሄደን Remember the ብንመለከት day that he sanctified. Remember the day that he rested. And if God did it, ይህ ቀድሞ የተሰጠ ነው I want to do the same thing that God did. What do you እግዚአብሔር say? እንድናስተውሰው የባረከውን የቀደሰውን እንደገና ደግሞ ያረፈበትን ቀን እንድናስብ ምክንያቱም እግዚአብሔር የሰራው እሱ ስለሆነ In captivity ያንን for all እግዚአብሔር those ያደረገውን years ዛሬ in እኔም ማድረግ Egypt, and now ፈልጋለሁ they are moving ተመልከቱ towards the land that እንደ was promised. በልጅነት And each day God would provide ከግብጽ for በወጡ them ጊዜ ልጆች food, and they were to go out ከባርነት each በወጡ day ጊዜ and collect what was on the ground. ከግብጽ It was በወጡ called ጊዜ manna. It came from heaven that they were to eat ተስፋ from ወደ it. They should ተገባላቸው store up በገቡ ጊዜ nothing for the next day, because if they እግዚአብሔር stored up በመንገድ something ሲሄዱ for the ሳለ next እግዚአብሔር day, ይሰጣቸው it ነበር would spoil. But every day God made a መና provision for ከሰማይ them. What do you ያወርድላቸው say? ነበረ But then when it came to the Sabbath, it said take a double portion ሁልጊዜ on the በየቀኑ Friday in የቀኑን ብቻ ነው preparation for the የሚወስዱ Sabbath, because on ካጠራቀሙ the ከዛ seventh በላይ day there ይበላሻል should be no work. You shall rest on the day that I've sanctified. You shall rest on the day ወደ that I have ሰንበት blessed. ሲመጣ You ግን should rest on the same day በስድስተኛው that I ቀን have ሁለት rested. እጥፍ ይወስዳሉ ምክንያቱም my friend, ሰንበት ቀን ስለሚያርፉ ነው the Bible says in Exodus የሚቀድሱት 16, ቀን verse ስለሆነ ነው 26, 6 days የሚባረኩት shalt thou ቀን gather. ስለሆነ ነው But on the የሚያርፉበት seventh ቀን day, ስለሆነ which is the Sabbath, there will be none. And I'm ያ sure አይበላሽም I ነበር can tell you there ወዳጆቼ are some who went out on Sabbath morning looking to pick up, but there was nothing there. በስድስት ቀን ተሰበስባለህ ይላል When ዘጸአት God ምዕራፍ says something, we 16 should ላይ believe what he says and be obedient to what he says. He said on Friday, take a double portion. የሚገርማችሁ ግን በሰባተኛው ቀን ሊሰበስቡ የሄዱ ነበሩ ግን አላገኙ እግዚአብሔር ሲናገር ልናምን ይገባል ዓርብ ዕለት ሁለት እጥፍ ውሰዱ ብሏቸዋል በሰንበት ቀን በባረኩት ቀን በሰንበት ቀን በለየሁትና በቀደስኩት ቀን እናንተም ልታርፉ ይገባል ይህን አስቡ and my laws. ሰንበት ቀን My friends, in that love letter that God wrote at Mount Sinai, in that ዘጸአት love ምዕራፍ letter he 16 wrote ቁጥር with his 28 ላይ own እግዚአብሔር finger. In that love letter he delivered himself. It includes the fourth ምን ያክል ጊዜ commandment. ነው Remember the Sabbath day to ትእዛዛቶችን keep it የማትጠብቁት holy. ይላል በዛ በጻፈው Dear friends, God የፍቅር did not ደብዳቤና በሰጠው የፍቅር The day ደብዳቤ that ላይ I have blessed, on the Sabbath day, አራተኛውን the day on which I have አስገብቶታል sanctified it, on the Sabbath day ሰንበትን on ቀን which I have rested, you ቅዱስ should አድርገን also እንድንጠብቁ rest. አስቀምጦታል Remember the seventh day, በባረኩት ቀን Sabbath. በለየሁት ቀን Exodus 16 verse 28. ባረፍኩበት The ቀን Lord says, how long do እናንተም you ልታርፉ refuse to ይገባል keep my አስቡ commandments and my laws? ሰንበት ቀን My friends, in that love letter that God አስታውሱ wrote at Mount Sinai, in that love letter ዘጸአት he ምዕራፍ wrote 16 with his ቁጥር own 28 ላይ finger, in that love letter he ምን delivered ያክል ጊዜ ነው himself. It ትእዛዛቶችን እምቢ includes the የምትሉት fourth ማታዙ እስከ commandment. መቼ ነው ይላል Remember the Sabbath day እግዚአብሔር to keep it በጻፈው በዛ የፍቅር holy. ደብዳቤ ላይ My dear በራሱ friends, ጣት God did not የጻፈውና የሰጠው the day ደብዳቤ that ላይ I have blessed, on the አራተኛውን Sabbath day, ትእዛዝ the day አስቀምጧል on which I have sanctified it, on the ሰንበትን Sabbath ቀን day, on አስብ which I have rested, ትቀድሰውም ዘንድ you ሲል should also rest. ወገኖቼ Remember እናንተም ማረፍ the አለባችሁ seventh ብሏል day, Sabbath. ሰንበት ቀን ሰባተኛው ቀን In Exodus 16 verse 28, the Lord says, how long do you refuse to keep ምን my ያክል ጊዜ ነው commandments and ትእዛዛቶቼን my laws? የማትከተሉት My እምቢ friends, in የምትሉት that ይላል last book, Nehemiah 13 and verse 19, write ነህምያ this down. 13 And it came 19 to ላይ pass that when the 19 gates ላይ of ከዛም በኋላ ከሰንበት Jerusalem ፊት began በኢየሩሳሌም to be በሮች dark ድንግዝግዝ በሆነ ጊዜ በሮቿ before the እንዲዘጉ Sabbath, ሰንበትም እስኪያልፍ ድረስ I, እንዳይከፈቱ being አዘዝኩ Nehemiah, ይላል in the text commanded that the gates በሰንበትም should ቀን be ሸክም shut እንዳይገባ and ከብላቴኖቹም charged that they ባያሎቹም should not be በሮቿን opened till አስጠበቅኩ after ይላል the Sabbath. And some of my servants set I at the gates
that there should be no burden brought in on the Sabbath day. Set aside day, a blessed day, የተባረከ a day of ቀን rest, የተለየ not a ቀን day of work. Jesus and our የሥራ God ቀን said, አይደለም remember አስታውሱ ይህ የምናስታውሰው the ቀን Sabbath day ሰባተኛው ቀን to keep it holy. ቅዱስ አድርገን Jesus እንጠብቀው was on this earth when ተጠርተናል he walked this earth as a man. ክርስቶስ ኢየሱስ በዚህ ምድር Coming ሲመላለስ born አለ as እንደ ሰው a babe and grown up as a man before he was crucified on a cruel cross. He በመስቀል also ላይ kept ከመሰቀሉ the Sabbath. በፊት Luke እሱም chapter ይጠብቅ 4 ነበር verse 16. So ሉቃስ he, ወንጌል ምዕራፍ 4 Jesus, ቁጥር came to 16 ላይ ደን Nazareth ስናነብ where he had been brought up. ወደ And the ናዝሬት ሄደ text goes ይላል on to say, and as his custom was, እንደ ልማዱ the ይላል regular thing that he would do, እንደ ልማዱ the ይላል regular thing that he ብዙ would ጊዜ do ደጋግሞ every የሚያደርገው ማለት ነው single Sabbath, he went into the synagogue, ወደ he ሲና went into the temple, he ወደ went into the ሲናጎግ ሄደ church ይላል on which day? በመቼ ቀን ነው የሄደው On ወደ the ቤተክርስቲያን Sabbath day, and he በሰንበት stood ቀን up to read. እዛም ሊያነብ But ተነሳ Jesus, ይላል who ኢየሱስ is God, Jesus, ክርስቶስ while he ኢየሱስ was on this earth, በዚህ he ምድር በነበረ himself ጊዜ remembered the እሱም Sabbath. ሰንበትን አሰበ If God is going to even remember his own Sabbath, who am I እግዚአብሔር to ራሱ forget? ሰንበትን የሚያስብ Who ከሆነ am እኔ I to ማን ነኝ forget? ለመርሳት Remember እኔ ማን ነኝ the ለመርሳት Sabbath day የሰንበትን to ቀን keep it አስብ holy. Not only ቅዱስ Jesus, አድርገን but his እንጠብቀው apostles, they ክርስቶስ kept ኢየሱስ ብቻም ሳይሆን the ሐዋርያትም Sabbath. እንደዛው ጠብቀዋል Acts chapter 17 verse 1, write this text down. የሐዋርያ ሥራ They, ምዕራፍ being 17 the apostles, ምዕራፍ came 17 to ቁጥር 1 a ነው city እንደዚህ called ይላል Thessalonica, where በኤንፊልጶና there was a synagogue በአጶሎኒያም of the ካለፈ በኋላ Jews. ወደ ተሰሎንቄ Then መጡ በዛም Paul, የአይሁድ as his ምሁራን ነበረ custom ይላል was, ጳውሎስም his እንደ ልማዱ regular ወደ እነርሱ pattern ገባ 3 was, ሰንበትም ያህል went ከእነርሱ ጋር into them, and ከመጽሐፍት for እየተጠቀሰ 3 ይነጋገር Sabbaths, ነበር for ይላል 3 3 ሰንበት Sabbaths, he ይላል reasoned ከእነሱ with ጋር them ይነጋገር from the ነበረ scriptures. Then the Gentiles begged that these words might be preached to them the next በሚቀጥለው Sabbath. So ጊዜ the ደግሞ apostles መጥቶ also እንዲያገለግላቸው ጠሩት ይላል አሕዛቦች observed the Sabbath. ስለዚህ ጳውሎስም On the next Sabbath, አስታውሶ almost the ነበረ whole city came together to በሚቀጥለው hear ሰንበት the word ብዙዎች of የእግዚአብሔርን ቃል God. ለመስማት My ተሰበሰቡ friends, ይላል the Sabbath, it was stated at creation በፍጥረት ጊዜ ነበር and የተቀመጠው restated in the 10 commandments, and the fourth በአራተኛው commandment says, ትእዛዝ ላይ remember ደግሞ the Sabbath day ሰንበትን to እንድናስብ keep it እንድንጠብቅ holy. ቅዱስ አድርገን እንድንጠብቅ ተጽፎልናል Now, the question we asked ትናንትና last night, ያነሳነው ጥያቄ as we looked at the love letter ከእግዚአብሔር from God, የመጣውን የፍቅር ደብዳቤ ስንመለከት Jesus is saying to us, እንደዚህ ይላል የምትወዱኝ ከሆነ if you love me, keep ትእዛዞቼን ጠብቁ ይላል not just the first, የመጀመሪያውን ትእዛዝ አይደለም but all 10 ሁሉንም of አስርቱን those ትእዛዛት commandments, which includes the fourth አራተኛውን that በውስጡ says, የያዘው remember ሰንበትን ታስብ ዘንድ የሚለውን to keep it. አስብ የሚለውን ቅዱስ አድርገህ ጠብቅ God is የሚለውን calling his people, those who are here ዛሬ in this በዚህ room, ስፍራ ያላችሁ those who are ይህንን listening ቃል online, በቀጥታ ስርጭት የምትከታተሉ calling back to true worship. እግዚአብሔርን ፍሩ And አምልኩት worship him. For the hour of his ምክንያቱም judgment የፍርዱ ሰዓት is ደርሷልና and to keep the commandments የእግዚአብሔርን of ትእዛዝ God, ጠብቁ the የእሱን word of ቃል God ጠብቁ is saying, ይላል የእግዚአብሔር come ቃል back to true ወደ worship. እውነተኛው አምልኮ ነው And that true ያ worship እውነተኛው is አምልኮ on the ደግሞ day that I have በባረኩት blessed. ቀን ላይ On ነው ይላል that true worship is on the day that እውነተኛው I አምልኮ sanctified. በባረኩትና That በቀደስኩት true ቀን ነው worship is on the day that እኔ I rested. ባረፍኩበት ቀን ነው Remember, ይላል እግዚአብሔር ሰባተኛው ቀን to keep ቅዱስ አድርገን እንጠብቀው my friends, God is calling the people ዛሬ to fear እግዚአብሔር him, ሰዎችን እንዲፈሩት to give እንዲያከብሩት glory to ይጠራል him. For the ምክንያቱም hour of የፍርዱ his ሰዓት judgment is ደርሷል come, and እሱ worship him ልናመልከው ይገባል who made the ሰማይና heavens, ምድርን worship የፈጠረውን him who እንድናመልክ spoke and it was done. Worship him who knelt ወደ down into the ተንበርክኮ clay and ከአፈር formed ላይ man and ሰውን breathed አብጅቶ into his nostrils ትንፋሹን the የሰጠው breath of እግዚአብሔር life, and man became a ሰውም living ሕያው soul. ነፍስ ያለው Worship እንደሆነ him who is the creator. When he speaks, it gets done. When ሲናገር he ይሆናል breathes, he becomes ሲተነፍስም alive. ሕይወትን Worship ይዘራል him. እሱ እንድናመልከው My friends, the Sabbath, ሰንበት ወዳጆቼ it is a ምልክት sign. ነው It's not only ቀን a ብቻ day አይደለም for us to remember. It is ለማስታወስ a የተቀመጠ sign ቀን ብቻም to አይደለም worship እግዚአብሔርን God እንድናመልከው exclusively. በፍጹም It's እግዚአብሔርን not only እንድናመልከው a day, it's a sign that we love የተቀመጠ him. ቀን ነው የተቀመጠ ምልክት ነው አስቡ Remember. አስታውሱ አስቡ
ሰባት ነገሮችን እንድናስተውላቸው አስተውሉ። The Sabbath, it was given. ሰባት ነገሮችን እንድናስተውላቸው The Sabbath, ሰንበት it was given. የተሰጠው በፍጥረት ጊዜ ነው። The Sabbath, it was kept by his people. በሲና በረሃ ላይም ተሰጥቷል። It was kept by Jesus. The Sabbath በሕዝቡ was honored ተጠብቋል። by the disciples. The ሰንበት Sabbath, it's a sign በክርስቶስ of ኢየሱስ God's ተጠብቋል። power. The Sabbath will be kept በሐዋርያት in the new ተጠብቋል። earth when Jesus comes የእግዚአብሔር again from one የኃይሉ new moon ምልክት to ነው። another, from one Sabbath to another. በአዲሱ We will ሰማይና በአዲሱ worship ምድር him. ክርስቶስ ኢየሱስ ሲመጣ ከአንዱ ቀን ወደ አንዱ ቀን ከአንዱ ሳምንት ወደ አንዱ ሳምንት እናከብረዋለን። And the new earth, which I will make, shall remain before me, says the Lord. በአዲስ ምድርና በአዲስ ሰማይ So shall your descendants and your name remain. And it shall ክርስቶስ come to እግዚአብሔር በኢሳይያስ ምዕራፍ 66 ቁጥር 22 እና 23 ላይ it shall come to pass that from በአዲስ ሰማይና one በአዲስ new ምድር moon to በየሰንበቱ another, መጥተው and from እንደሚያመልኩት one ይናገራል። Sabbath to another, all flesh shall come to worship before ከአንዱ me, ሰንበት says ወደ the አንዱ Lord. ሰንበት If God said it, ሁሉም እየመጡ I believe it, ያመልኩኛል ይላል and that እግዚአብሔር። settles it for me. እግዚአብሔር God ካለ says to remember, እኔ አምናለሁ። and I, by God's grace, will remember. እግዚአብሔር God says to እንድናስታውሰው remember, and He's ተናግሯል። asking you, by God's በእግዚአብሔር grace, ጸጋ to remember. He's asking you to be እግዚአብሔር obedient. እንድናስበው ጠይቆናል። በእግዚአብሔር ጸጋ friends, እናስበዋለን። እናንተንም ይጠይቃል እንድትከተሉት። Jesus, ወዳጆቼ ሆይ can I say that again? ክርስቶስ ኢየሱስ Jesus is coming. በቅርብ ይመጣል። ያን መድገም እችላለሁ። Who have kept all of the ክርስቶስ ኢየሱስ commandments of በቅርብ God. ይመጣል። Who have ለሕዝቡ የሚመጣ read ከሆነ his love letter written in his law. He's coming for a people that it's not only written on stones, but በእጁ written in their የጻፈውን hearts ደብዳቤ and እንዳነበብ written in ነው። their minds, and they remember. በድንጋይ ላይ የተጻፈ They ብቻ remember አይደለም፣ the Sabbath day. በልባችን ውስጥ የተጻፈ ነው እንድናስታውሰው። አስብ ይላል የሰንበትን ቀን እንድንጠብቀው ቅዱስ አድርገን። Can I say it again? ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 Love me. Can I say it የምትወዱኝ again? ከሆነ If you love እንደገና me, ማለት እችላለሁ። የምትወዱኝ ከሆነ እንደገና if አድገመው። you love me, የምትወዱኝ ከሆነ keep my commandments. Love የምትወዱኝ for ከሆነ God will lead የምትወዱኝ us ከሆነ to obedience. Come, Sister Gail, ትእዛዞቼን when we walk ጠብቁ with the ይላል። Lord, in the light of እግዚአብሔርን His word, መውደድ with የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ወደ glory መጠበቅ He will ይመራናል። set on our way. በእውነት While we do His good will, ብርሃን በቃሉ ብርሃን He'll abide with us still, and with all የእግዚአብሔር ፍቃድ who will ስናደርግ trust and obey. The song says, ያስታውሰናል። and ምናምነው obey. አምላካችን For there's ምናምነው no ምንከተለው other way but to be happy in Jesus. To be happy in Jesus. If we do what? Trust and obey. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He መዝሙሩ የሚለው sheds on I want you to stand to your feet as we listen to this song. while we do His ክርስቶስ ኢየሱስን ካመን ነው He'll abide. እንደሰታለን። He'll ካመን ነው abide እንከተላለን። with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey. For there's no other way For there's no other way to be happy to be happy in Jesus, but to trust. but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in Nothing the to deter us, sky, nothing to distract us. but His smile quickly drives it away. Not a doubt, nor a fear, nor a sigh, nor a tear can abide while we trust
Oh, let's sing this song like we mean it. We need to trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet we will That's a sit promise. at his feet. If we keep his or commandments, we'll walk by he's coming for you and for me. the way. And we can sit at his feet. What he says we will Where he do. says, Where he sends we will go. Never fear, only trust. oh, sing it now like you mean it. Wherever you are, if you're listening on Facebook or on YouTube, sing this song. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust. Let's do that chorus one more time. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust. And On the first night, መጀመሪያው ምሽት I told you about my father. ስለ አባቴ ነግሬያችሁ ነበረ። He was standing outside of the fence ከአጥሩ ውጭ ቆሞ ነበር። and he heard the gospel. ወንጌልን ሰማ። And on the last night, ትናንት ምሽት he heard the preacher say, ሰባኪው if ሲናገር anyone under ሰማ። the sound of my voice hears this gospel and does not accept it, they cannot be saved. ይሄንን ወንጌል ሰምቶ የማይቀበል ሊድን አይችልም የሚል ሰማ። Went to the altar and ከዛ በኋላ ወደ ውስጥ ገባ። gave his life to Jesus. ለክርስቶስ ኢየሱስ አሳልፎ ሰጠ። He understood in that moment በዛ ሰዓት ያስተዋለው that he was going to have some tough conversations the next day. በሚቀጥለው ጊዜ በጣም ከባድ My የሆነ father told me he ነገር ጠብቆ ነበር። spoke to his mother ከእናቱ ጋር ተነጋገረ። and he told her, I have now accepted Jesus ክርስቶስ Christ ኢየሱስን as my personal እንደ ግል Savior. አዳኝ አድርጌ And ተቀብያለሁ in አለ። his word he says I must remember በዛ ደግሞ the Sabbath day ሰንበትን ቀን አስብ ይላልና አስባለሁ። to keep it holy. ሰንበትን ቀን Not the day ጠብቅ። that we have been going to church. So he told this to his mother. ለእናቱ ነገራት። My father told me አባቴ እንዲህ አለ። that his family ቤተሰቦቹ disowned him. ተቀበሉት። His family disowned him. He was no longer አልተቀበሉትም። of his family. ከዛ በኋላ ከቤተሰቡ ተለየ። Not only his family disowned him. ቤተሰቦቹ ብቻ ምን ለሚያገለለው When he went to work ወደ ስራ ስፍራ ሲሄድ on Monday morning, he spoke to his boss ሰኞ ቀን ለአለቃው ሲናገር and he told him, I accepted Jesus ክርስቶስ Christ ኢየሱስ as my ተቀብያለሁ እንደ ግል አዳኝ አድርጌ ብሎ ሲነግረው And in his word, he says, 6 days shalt thou labor. በ6 ቀን ስራ ተግባርን ፈጽም ይላል። All of thy work. ሁሉንም ስራ። But the seventh day ሰባተኛው ቀን ግን is a Sabbath ሰንበት ነው። unto the Lord. የጌታ ሰንበት ነው። He went home and told his mother ሄዶም ለእናቱ he ተናገረ። was disowned. እዛ He went to ወጣ። work and ወደ ስራ told his ስፍራ boss. ሄደ፣ ለአለቃው ተናገረ። And he was fired. ከስራው ተባረረ። And he was living homeless ቤት አልባ ሆነ። and hungry in the streets. በመንገድ ላይ ረሃብ አገኘው። በመንገድ ዳር But he said to himself, ለራሱ ግን እንዲህ አለ። as he told this to me, ለኔ እንደነገረኝ the sacrifice of losing my family, ቤተሰቦቼን the ማጣቴ፣ sacrifice of losing my job, ስራዬን ማጣቴ፣ የማጣቴ መስዋዕትነት than my losing my salvation. ከደህንነቴን ከማጣት ጋር If it means I'm going to lose my family,
ቤተሰቤን ላጣ እችላለሁ ስራዬን አጣለሁ ነገር ግን ጌታን ታመናለሁ እታዘዛለሁ ምክንያቱም ሌላ መንገድ የለም በኢየሱስ ደስ የምትሰኙበት መታመን እንደገና መከተል እስኪ አንድ ጊዜ መዝሙሩን እንዘምረው Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. My father had a decision to make. አባቴ ውሳኔ መወሰን ነበረበት In my own later years, I had my own decision to make. እኔም በእድሜ መወሰነው ውሳኔ ነበር And tonight you have a decision. ዛሬ ደግሞ እናንተ የምትወስኑት ውሳኔ አላችሁ And obey. ታመኑ ክርስቶስን ደግሞ ተከተሉ And a husband or ወደ ቤት ሄዱ ይሆናል ባላችሁን ሚስታችሁን ታገኙ give your heart to Jesus Christ. ልባችሁን ለክርስቶስ ኢየሱስ ውስጣችሁ ደስተኞች ላይሆኑ ይችላሉ Obey all of his commandments. You may go home. ትእዛዛቱን ለመከተል ብትወስኑም ምናልባት ከፍተኛ ችግር ሊያጋጥማችሁ ይችላል ክርስቶስን በማመናችሁ በማመንና በመከተላችሁ በመታዘዛችሁ ነገር ግን ሌላ መንገድ የለም በኢየሱስ ደስ ለመሰኘት መታመንና መከተል ዛሬ በዚህ ስፍራ አንድ ሰው ሊኖር ይችላል You've come and you've heard this message, but ይሄንን you're thinking, well, what will I tell my church family that ምንድነው የምናገረው ምንድነው የምናገረው ብላችሁ ታስቡና I'm here to tell you, just trust and obey. ታመኑ And when you go to your church family, just say, I found a friend. ወዳጅ አግኝቻለሁ ብላችሁ ስትመለሱ He's everything to me. ሁለንተናዬ ነው ብላችሁ እሱ ያለውን አረጋለሁ ብላችሁ ምናልባት መስዋዕትነቴ ከባድ ሊሆን ይችላል ግን ያ ምንም ሊያረጋ አይችልም ከደህንነቴ ጋር ብላችሁ ዛሬ ጠራችኋለሁ ዛሬ የውሳኔ ምሽት ነው ዛሬ የታገለ ያለ ሊኖር ይችላል ሁሉም ነገር መልካም መስሎ ይታያል የሰባተኛው ቀን ግን ላረጋው አልችልም ሚል ሰው ሊኖር ይችላል ሁሉም ቆንጆ ነው ብሎ ዛሬ ይሄን ነገር ለእናንተ ሳውጅ ክርስቶስ ኢየሱስን ታመኑ ስል ቃሉን ከታመናችሁ ትክክለኛ ነገር አድርጋችኋል ያ ደግሞ ደስ ይላችኋል ዛሬ በዚህ ምሽት አንድ ሰው ይኖር ይሆን ምናልባት ይሄን ነገር ሰምቻለሁ ሚልም ሰው ሊሆን ይችላል ዛሬ በጌታ ጎን መቆም ፈልጋለሁ የሚል ትእዛዛቱን እከተላለሁ የሚል በዚህ ቅጽበት በዚህ ሰዓት አንድ ሰው ይኖራል የሚታገል የምናምነው እግዚአብሔር ቃል መልካም ይሆንላቸው ያን ውሳኔ ለመወሰን ግን የሚታገሉ እጃችሁን አንድ ላይ አድርጉ ሌላ አንድ ሰው ይኖር ይሆን አመስግኑ እግዚአብሔር ዛሬ በዚህ ምሽት ሌላ ነገር አትጨነቁ ስለ ነገ አትጨነቁ እመኑ ተከተሉ ሰዎች ስለናንተ ስለሚያስቡት ነገር አትጨነቁ ምክንያቱም እነሱ አይደለም ያድናችሁ የሚያድናችሁ ክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ ነው ለዚህ ወንድም እግዚአብሔርን እስኪ ያመስግኑ መታመንና መታዘዝ ብቻ በቀጥታ ስርጭት ላይ ለሚከታተሉት መናገር ፈልጋለሁ በፌስቡክ ላይ እናገራለሁ በሳተላይት እየተመለከቱ ላሉት እናገር ፈልጋለሁ ይሄንን መልእክት ሰምታችኋል የሰንበት ቀን ልናስበው የሚገባው ቀንን መልእክት ሰምታችኋል እግዚአብሔር የባረከው የቀደሰው
እሱ ያሰበው የቀደሰው እንድናስብ ይጠራናል ከክርስቶስ ጋር ዛሬ መሄድ ፈልጋለሁ ምትሉ ሂዱ ወዳለበት ሁሉ ሄዳለሁ ምትሉ ከሆነ በዛ ላይ የማያችሁ እናንተ ከሆናችሁ እጃችሁን ከፍ አድርጋችሁ አንድ ሰው ወደ እናንተ ይመጣል በቤት ውስጥ ካላችሁ ደግሞ ይሄን QR ኮድ ስካን አድርጋችሁ ሰዱ ከዛ በኋላ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድኖች ጋር እናገናኛቸዋለን ክርስቶስ ኢየሱስን የበለጠ እንድታውቁት ይህ መልእክት ዝም ብሎ እንዳያልፋችሁ ምክንያቱም ክርስቶስን ከምትወዱ ከሆነ መልእክቱን ትእዛዛቱን ጠብቁ Trust in the bay. You may be sitting in your car, you may be sitting ምናልባት መኪናችሁ ነው ይችላልላችሁ just sing this song as it comes to your heart. ወደ ልባችሁ እንደመጣው አድርጋችሁ ዘምሩ ሌላ መንገድ የለም እግዚአብሔርን በኢየሱስ ክርስቶስ ለመደሰት መታመንና መከተል ነው እስኪ እንደገና ይሄንን ቁጥር ዘምረው እግዚአብሔርን አመስግኑ እግዚአብሔርን አመስግኑ I want to let you know that እንድታውቁ ፈልጋለሁ as my father told me the story አባቴ የነገረኝ ታሪክ of his own experience የራሱን ልምምድ ነበር as he stood at the fence of the church ከአጥሩ ውጪ በቆሞ ሳለ ከቤተክርስቲያን አጥር ክርስቶስ ኢየሱስን የግል አዳኝ አድርጎ ወደ ቤተክርስቲያኑ ሲገባ አውቋል ከፊት ለፊቱ ችግር እንደሚገጥመው አውቋል ከባድ እንደሚሆን አውቋል ነገር ግን መንገዱን ለኢየሱስ ሰጠ እንደገና ክርስቶስን ታመነ ተከተለ ታዘዘ እግዚአብሔር ቃል ኪዳኑን የሚጠብቅ አምላክ ነው ደግሞ አለው እግዚአብሔር ቃሉን የሚጠብቅ ነው እግዚአብሔር ቃሉን የሚጠብቅ አምላክ ነው በጣም ተርቦ ነበር ቤት አጥቶ ነበር እግዚአብሔር ግን ወደ ትምህርት ቤት ላከው እንደገና መልሶ ወደዛ ቤተክርስቲያን መለሰው ምክንያቱም የአሁን የዛ ቤተክርስቲያን ፓስተር ልጁ እኔ ያንን ወንጌል ሰማ አመንኩና ክርስቶስን ተቀበልኩ እኔ እግዚአብሔር ስራውን ይሰራል እግዚአብሔር በዚህ ሳምንት የምትያጋጥማችሁ ችግር ሁሉ ያውቃል በሚቀጥለው ዓመት የሚመጣው ነገር ያውቃል ነገር ግን እግዚአብሔር መውጫውን መንገድ ያዘጋጃል በጣም በሚገርም ሁኔታ መውጫውን መንገድ ያዘጋጃል ይሄ የምናመልከው አምላክ ነው ትላላችሁ ስታልፉ የምንጠብቀው ጌታ ይሄ ነው ትላላችሁ እግዚአብሔር ቃል ኪዳኑን የሚጠብቅ አምላክ ነው ቃሉን ይጠብቃል ለእናንተ ምናልባት ይህንን መልእክት በተለያዩ ቦታ ሆናችሁ የምትሰሙ የሰንበትን መልእክት ሰምታችኋል እግዚአብሔር የባረከውን ቀን መልእክት ሰምታችኋል የባረከውን የቀደሰውን የለየውን ቀን በዛም ቀን ያረፈበትን ያ ቀን ደግሞ በሕጉ ውስጥ አለ እንድናስበው ተቀምጧል በፍቅር ደብዳቤ ውስጥ ተቀምጧል አስታውስ የሚል አስብ የሚል ይህንን ቀን ታስባላችሁ ታምኑታላችሁ ትከተሉታላችሁ ታዙታላችሁ በሱ ላይ ትደገፋላችሁ ምንም ችግር እንኳን ቢያጋጥማችሁ እግዚአብሔር መንገድን ያዘጋጃል
trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. I need to leave this open just a while longer because there's አሁንም ትንሽ መቆየት ፈልጋለሁ ምናልባት በተለያየ ስፍራ ላይ ሌሎች መጡ ይኖራሉ በተለያየ ስፍራ ላይ ሆናችሁ ፕሮግራም ተከታተሉ እናንተ ባላችሁበት ካሉበት ቦታ መውጣት የሚፈልጉ ይኖሩ ይችላሉ መከተል ፈልጋል ታዛዥ መሆን ፈልጋል በህጉ ውስጥ አራተኛው ላይ ካስቀመጠው አስታውስ ካለ Oh, we praise the name of the living God. ያው እግዚአብሔር እናመሰግናለን We're not going to close this weekend. ይሄን ነገር አንዘጋም እንጠብቃለን Salvation is free. God's his arms are open wide. የእግዚአብሔር እጆች ተዘርግተው ይጠብቃሉ Trust and obey. For there is no other way. You want to be happy in Jesus? በኢየሱስ ክርስቶስ ደስተኛ መሆን ትፈልጋላችሁ? Do you want to be happy in Jesus? በኢየሱስ ደስተኛ መሆን ትፈልጋላችሁ? Oh, let's sing that again. እንደገና እንዘምረው መዝሙሩን Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, or to trust and obey. I saw this little boy in the line, and he reminded me. ይሄን ትልጅ ላይ ሰመለከት ማስታውሰው ነገር አለ I was 6 years old. እኔ 6 ዓመቴ ነበር When I heard my father preach አባቴ ሲሰብክ ስሰማ the gospel of Jesus የክርስቶስ ኢየሱስን ወንጌል ሲሰብክ and I said to him, እንዲህ አልኩት I want to be baptized. መጠመቅ ፈልጋለሁ አልኩት He didn't answer me that night. በዛ ምሽት ምንም አልመለሰልኝም But 2 years later, ከሁለት ዓመት በኋላ I was 8 years old. 8 ዓመት ሆነኝ And I asked him once again. እንደገና ጠየቅኩት And he said to me, እንደዚህ አለኝ you're going to go to the Bible class. ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ክፍል ሂድ አለኝ መጽሐፍ ቅዱስ አጥና አለኝ I did. ያን አረኩ And on June 30, በሰኔ 13 1974 ዓመተ ምህረት my own father የራሴ አባት buried me ቀበረኝ in the watery grave of በውሃ baptism ውስጥ አስገብቶ and አጠመቀኝ lifted me up እንደገና ከፍ አደረገኝ into newness of life. በአዲስ ህይወት As I look at this little boy here, ዛሬ ይሄንን ልጅ ስመለከት ያንን አስታውሳለሁ የራሴን ታሪክ and I want to let you know, these adults that are in the room, ዛሬ በዚህ ውስጥ ያላችሁ ትልልቆች suffer not the little children. ልጆችን ታስቸግሯቸው ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ሲመጡ ተዋቸው ይምጡ For such is the kingdom of heaven. ምክንያቱም ለነሱ ነች የእግዚአብሔር I want መንግስት to let you know that little children, ልጆች they hear. በዚህ ስፍራ አሉ Little children, they understand. ያስተውላሉ Little children ልጆች can make a decision. ውሳኔ መወሰን ይችላሉ Let them come. ይምጡ ተዋቸው ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ይምጡ Let them come. ይምጡ Who knows ማን ያውቃል that this little young man here, ዛሬ በዚህ ስፍራ ያለው ይሄ in a ወጣት few years, ከተወሰነ ዓመት will በኋላ be the speaker ምናልባት right in this place. በዚህ ስፍራ ሰባኪ እሱን Will ይሆናል be the speaker proclaiming the word of God. የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰብክ And እሱ so ሊሆን I ይችላል was in this place ወደዚህ ሳለው and I heard about Jesus and I accepted him for myself. ለራሴ ክርስቶስ ኢየሱስን ስቀበል በዛ ስፍራ Keeping his Sabbath day holy and I'm here today to ሰንበትን tell ቀን you ስጠብቅ about this Jesus who is my friend. ይህ ወዳጄ This ኢየሱስ Jesus who ክርስቶስ is my savior. May God bless you. እግዚአብሔር Keep you, ይባርካችሁ young man. እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን God has a plan. እግዚአብሔር ባንተ ውስጥ ይቅዳለሁ Not only on this earth, በዚህ ምድር ብቻም ሳይሆን but in the earth. በአዲስ ሰማይና ምድር Is there yet? ሌላ ይኖር ይሆን One more. Put your hands together. Is there yet? ሌላ ይኖር ይሆን እግዚአብሔርን አመስግኑ One more. Is there yet? ሌላ ይኖር ይሆን One more. አንድ ሰው
Let's sing that chorus again. ያንን መዝሙር እስቲ እንደገና እንዘምረው። ልጆች እየመጡ ነው። And obey, for there's no other way to be happy in Jesus, or to trust and obey. Trust and obey. I'm holding it open. መንገዱን ክፈቱላቸው። Facebook, I'm holding it open for you and your downlink center. I'm holding it በተለያየ open ስፍራ for ሆናችሁ የምትመለከቱ በፌስቡክ የምትመለከቱ እናንተም ክፍት አድርጉት፣ ክፍት አድርጉ፣ ጠብቁ። God is calling you tonight. እግዚአብሔር ይጠራችኋል እንድትከተሉት፣ እንድትታዘዙት፣ Obedience to his commandments. ትእዛዛቱን እንድታከብሩ፣ እንድትጠብቁ ይጠራችኋል። To keep the seventh day, the Sabbath day holy. ሰባተኛውን ቀን ቅዱስ አድርጋችሁ እንድትጠብቁ Will you ይጠራችኋል። obey him? ያኔ ስትታመኑና ስትታዘዙት በኢየሱስ ደስ ይላችኋል። Just raise your hand. እጃችሁን ከፍ አድርጉ። Click on the QR code. ኪዋር ኮዱ Let ላይ your interest be known. ግቡና ፍላጎታችሁን ንገሩን። እኛም እናገኛችሁ እንፈልጋለን። And obey. ታመኑ፣ You may ክርስቶስን find ተከተሉ። some problems when you get home. ወደ ቤት ስትሄዱ ችግር ሊያጋጥማችሁ ይችላል፣ He's going to work it out. ግን እግዚአብሔር You may መውጫውን find some ያዘጋጃል። difficulties when you get to the job, but God, he's going to work it out. እግዚአብሔር መውጫውን You ያዘጋጃል። may find some difficulties when you get to your ከባድ school, ነገር but God, ሊያጋጥማችሁ ይችላል በስራ ቦታችሁ፣ በትምህርት ቤት ስትሄዱ። እግዚአብሔር ግን መንገድ ያዘጋጃል። and you obey him, ስትከተሉት you certainly will be happy. ያን ጊዜ ደስ ይላችኋል በኢየሱስ። For there's no other. ነገር ግን ሌላ መንገድ የለም። Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Our Heavenly Father, በሰማይ ያለ አባት we thank you for your word. ስለ ቃልህ እናመሰግንሃለን። We thank you for your love letter to us. ስለ ፍቅር ደብዳቤ ስለኛ ስለጻፍከው We thank you እናመሰግንሃለን። for the reminder to keep your Sabbath holy. ሰንበትን ቅዱስ አድርገን እንድንጠብቅ ስላስታወስከን We thank you for እናመሰግንሃለን። these people who have stepped out today in faith, knowing that you አንተን have promised በመታመን you will work ስለ it ቃል out. ኪዳን ወደዚህ ስለወጡት ወገኖቼ If they only ያመሰግንሃለሁ። trust you አንተን እንዴት ታመኑ and obey. እንዲከተሉ We ask, oh God, that you would bless them. ተባረካቸው ዘንድ ጸልያለሁ። Ask, oh God, that you would bless their homes for which they will return ወደ tonight. ቤታቸው የሚመለሱበትን ቤታቸውን We ask, oh ባርክ። God, that you will go ahead of them ከነሱ by your ቀድመህ Spirit ውጣ በመንፈስህ። and soften the hearts of those who will እነሱን create some ሊያገኟቸውና challenge in ችግር their life. ሊፈጥሩባቸው ላሉ ሰዎች ልብ አንተ In fact, አለዝብ። oh God, we ask that you would open the hearts of those የነዛንም ህይወት ክፈት። who would create some challenge so they also can come, listen, እነሱም ወደዚህ hear, and ስፍራ accept እንዲመጡና your wonderful እንዲከተሉ saving gospel. ያንተን ደህንነት እንዲቀበሉ እርዳቸው፣ So bless them, oh God. ባርካቸው ጌታ ሆይ። Seal their commitment in your book, oh ቃል ኪዳናቸውን and may they be በመዝገብ ready አስቀምጥ። when you come in your kingdom, በመንግስት ስትመጣ for they have been faithful. ታማኞች ነው You would have እንዲቆሙ፣ found them faithful. ታማኞች ነው You would have found እንድታገኛቸው፣ them ready and waiting, አንተን እንዲያገኙ። saying, Lo, this is our God. ይህ ነው የምንጠብቀው ጌታ። We have followed his word. ቃሉንም ተከተል ነው፣ We have kept his Sabbath. ሰንበቱን የጠበቅን። Now we go home. አሁን ደግሞ ወደ ቤት እንሄድ ነው። Moon after new moon, you have Sabbath with Jesus በየሰንበቱ Christ. ሁል ጊዜ We pray these እናመልካለን። things ይሄ እንዲሆን in the እንጸልያለን። marvelous name of your Son. ድንቅ በሆነው በልጅ ስም Let the people of God say. የእግዚአብሔር ሕዝብ አሜን ይላል። አሜን።
በጌታ የተወደዳችሁ በተስፋ ተነሱ በሚል ዋናና መሪ ቃል ከናይጄሪያ ሌጎስ ሲተላለፍ የነበረውን ልዩ መንፈሳዊ ድግስ ነው ወደ እናንተ ይዘንላችሁ የቀረብን። ሲያገለግሉን የነበሩት ፓስተር ፖል ዳግላስ ነበሩ። በተለየ መልኩ ልናስታውሰው ልናስበው እንድናስታውሰው ደግሞ የተጠራነውን ቀን በተመለከተ በመጽሐፍ ቅዱስ የተጠቀሰውን እና በዛ ዙሪያ ያለውን እውነት ነበር ያካፈሉን። ፓስተር ባሉበት እግዚአብሔር ይባርካቸው። እንደዚሁም ከሳቸው ቀደም ብሎ ደግሞ እንዴት ነው ካንሰርን ልናሸንፍ የምንችለው? ዛሬ ካንሰር የብዙዎቻችን ቤት በተለያየ መልኩ እያንኳኳ ያለበት ሁኔታ ነውና እንዴት አድርገን ነው ይሄንን ልናሸንፍ የምንችለው የሚል በጣም ጥር ባለ መልኩ በጣም መሰረታዊ እውነትን ከልምዳቸው ያካፈሉት ዶክተር ቺዲ ነበሩ። እንደተባረካችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ይሄ ፕሮግራም ምናልባት ያለፋችሁ ካላችሁ በተለያየ የሚዲያ አማራጭ እንደገና ማየት ትችላላችሁ። ዩቲዩብ ላይ ፌስቡካችን ላይ ሄዳችሁ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ተባረኩበት። እናንተም ብቻም ሳይሆን ለሌሎችም በማጋራት በማካፈል ላይክም ሼርም በማድረግ ይሄንን ነገር ለብዙዎች እንዲደርስ በማድረግ ከዚህ ነገር ነፃ እንድንወጣና በእግዚአብሔር የቃል ብርሃን ደግሞ እንድንባረክ በዚህ አጋጣሚ ሌሎችም እንድትጋብዙ እናሳስባችኋለን። የነበረንን ቆይታ ግን በዚህ ወደ ፍጻሜ ስናመጣ እንደገና በቀጣይ ፕሮግራም ወደ እናንተ እንደምንመጣ ተስፋ እያደረግን ነው። እናንተም ባላችሁበት እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ላስተያየት ለጥቆማችሁ አድራሻቻችን ተጠቅማችሁ ጻፉልን፣ ደውሉልን። ስለ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። እናንተን ባላችሁበት እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በሚቀጥለው ጊዜ እንደገና እስከምንገናኝ የጌታ ጸጋ ከሁላችንም ጋር ይሁን። ሰላም ሁኑልን።